छे मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम बाहर सो रक्स बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम सला दुनिया हबीब अल्लाह अलैक परी पे करनिगारे सरू कदे लाला रुख सारे सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मन बूदम सलातुनिया रसूल अल्लाह अलैकुम सलामुनिया हबीब अल्लाह अलैकुम। सम्मानित उपस्थिति, समस्त कायनात मिले हजरते আবু বকরের নাম দিয়েছে সিদ্দিকে আকবর। সিদ্দিক উসমান গনি সিদ্দিক ছিলেন না? ফারুক আজম সিদ্দিক ছিলেন না? সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে উলুল আজম সাহাবায়ে কেরাম সিদ্দিক ছিলেন তো, কিন্তু ইনার নাম এক্সক্লুসিভলি কুল কায়নাত বলেছে। কোন কোরআনের আয়াত নাজিল হয়েছে? হাদিসে পাক বলেছেন আমার নবী যে